Predmet ovog video sadržaja jeste fizička i grafoanalitička interpretacija frekvencijskih odziva i frekvencijske funkcije prenosa. Kada se linearan vremenski invarijantan sistem pobudi sinusnim signalom, koga karakteriše njegova amplituda i frekvencija, odziv sistema je signal koji sadrži ili superponira dva signala. Jedan koji osciluje na prirodnoj frekvenciji sistema i nestaje tokom vremena ukoliko je sistem stabilan, i drugi koji prati frekvenciju ulaznog signala, odnosno pobudnu frekvenciju ili frekvenciju pobude. Tako je odziv sistema u stacionarnom stanju sinusoida iste frekvencije kao i ulazni signal, a različite amplitude i faze. Ovde je ilustrovana fizička interpretacija frekvencijskih odziva i frekvencijske funkcije prenosa. Ponavljanjem eksperimenta za različite pobudne učestvenosti moguće je eksperimentalno dobiti amplitudno-frekvencijsku karakteristiku i fazno-frekvencijsku karakteristiku sistema. Mnogo bolji način za izvođenje eksperimenta jeste korišćenje informacije da odnos Fourijerovih transformacija izlaznog i ulaznog signala bi dao frekvencijsku funkciju prenosa. Otuda bi pogodniji eksperiment bio koji za ulazni signal ima signal koji ima amplitude na svim frekvencijama. Frekvencijska funkcija prenosa može biti predstavljena Nyquistovim dijagramom ili amplitudno-fazno-frekvencijskim dijagramom. Zatim amplitudno-frekvencijskom karakteristikom i fazno-frekvencijskom karakteristikom. Zatim Bodeovim dijagramom, odnosno dijagramima i analitički. Apscisa Bodeovih dijagrama je logaritam učestvenosti sa osnove 10. To omogućava da se na jednom dijagramu jasno predstavi i nisko i visoko frekvencijsko područje. Amplituda u Bodeovom dijagramu se izražava u decibelima i računa prema obrascu 20 logaritama sa osnovom 10 od modula GJ.